Arno ang sanai je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council is mandated to bring overall development of the people living in Ttaadc areas. Mane Chini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tongmani amos samai tangjak je ADC elakano development Khwlainani infrastructure এবং ADC এলাকাও যে borok tongnai je dofa tongnai borokni overall development Khwlainani bangui ADC প্রশাসন samai tangjak এবং borok ADC এলাকানি bisingo infrastructure development te arnio je borok tongnairok borokni je nangmani no once hobui ADC in the financial year 2025-26 budget তৈরি খাইজা budget খাইজাখা 1840 crore 0.75 lakh ni budget খাইজাখা for the financial year 2025-26 aro bisingo tabok porjonto state ni taraf theke जों माखा जों state government आरो बिसिङाव state government approval रखा 860 crore 28 lakh 25,000 माने जों ADC नि तरफ थेके बाजेट तैरि खालायै पास खाइ हजाखा 1840 कोटी 75 लक्ष आरो बिसिङाव state government approval रखा 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আরো বিসিঙ্গ তাবক পর্যন্ত that is up to 15th July 2025 जों रां माखा माने approved budget Hwnkhe 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আরো বিসিঙ্গ তাবক পর্যন্ত जों रां माखा 307 কোটি 88 হাজার 400 That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores, 860 crore 28 lakh 25,000, we have received only 307 crores 88,400 till 15th July 2025. Whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5 lakh 28,500. So there is a shortage. Mane जों second quarter पर्यंत ताबक पर्यंत मानानि कक टंगमानि 430 कोटी आरो बिसिङाव जों मात्र 360 कोटीसो जों रां मानो এবং बनि बाङै Ttaadc is thankful to the state government of Tripura for releasing of fund in favor of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. The Ttaadc is due to receive rupees 553.19 crores from the state government of Tripura as per its budget provision, which include Ttaadc's share of taxes, local bodies and transfer fund. The Ttaadc's share on state government's budget is only 2.65%. Mane state Tripura state ni je budget dong mane o budget Hwnkhe 32,423.44 crores 32,423.44 crores aro bisingo ADC ni budget approved Hwnkha matra 860.28 crores, that is only
2.65%. State ni budget যেটা মানে ও state budget ni মাত্র 2.65% से जों और ADC का budget state government থেকে approval मानो. Whereas ADC ni এলাকা হংকাই state ni joto geographical area tong mani 68% of the total geographical area fall in TTADC area. Te kaisa dik the state ni the total population o population ni 35% of the total state population angka ora ADC elaka gotong. Tar mane जों ADC ni तरफ থেকে बराबर जों स्टेट गवर्नमेंट शाखा जे डिमांड खाइ दङ जे जेहेतु और ADC एलाका गो 35% स्टेट पपुलेशन 35% ADC एलाका गो दङ ओ बजेट बहायनो स्टेट नि 35% याफने एटलिस्ट 10-15% फन जदि अंका अंका ADC एलाका गो जों যথেষ্ট परिमाणे डेवलपमेंट खाइमा खामु किंतु स्टेट गवर्नमेंट is a budget or budget ni only 2.65% माने 3% फंड या 3% फंड या that is 2.65% से स्टेट गवर्नमेंट थे के जों budget approval मानो आरो बिसिङो जों क्वार्टरली जे रां माना तंगमानि आवर रां जों समय मते मैया हानि बाङैनो जों जेटा डेभलपमेन्ट खालायनायनि मुसुक माने आव जों डेभलपमेन्ट खालायनायनि थांथानियाव असुबिदा आङै दङ जाय होक जों ADC नि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गवर्नमेन्टनि थानेगो जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय कक सालायनाय जाते जों थ्रु कर्डियल कोऑपरेशन नि माध्यमे स्टेट गवर्नमेंट থেকে जों टाइम टू टाइम ADC नि प्रशासन থেকে ADC नि प्रशासन जों समय मते मैया हानि बाङैनो जों जेटा डेभलपमेन्ट खालायनायनि मुसुक माने आव जों डेभलपमेन्ट खालायनायनि थांथानियाव असुबिदा आङै दङ जाय होक जों ADC नि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गवर्नमेन्टनि थानेगो जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय कक सालायनाय जाते जों थ्रु कर्डियल कोऑपरेशन नि माध्यमे स्टेट गवर्नमेंट থেকে जों टाइम टू टाइम ADC नि प्रशासन থেকে ADC नि प्रशासन जाते रां रजाकना तै आसनो थैंक यू वेरी मच ताबुक पर्यन्त जे ADCO जरा चाकरि खालाय रिटायरमेंट थांनायराव बरनो पेंशन रनानि बाङै जों तो बराबर साकथारि दङ बरनो जे मानथाय बरनि जे लीव सैलारि ग्रेजुइटी कम्युटेशन ते बरनि जे मंथली जे पेंशन मानथाय दं माने बनो जों रनानि बाङै जों साकथारि दङ किन्तु गत बेस कयेक मास जों যথেষ্ট रां करिनि बाङै रां मायानि बाङै जों बरनो रमायाङै दङ ताबक जों इन प्रिन्सिपल ADC को सिद्धांत नाजाखा जे रां करिनि बिसिं तैफानो जे तंमानि बननो जों बरनो रां रिनानि हिनै बरनि पेंशन रनानि बाङै अरनो सिद्धांत अंखा हंका ताबक फाइनेंस डिपार्टमेंट থেকে ক্যালকুলেশন চলাই दङ बिल खायजागै दङ आशा खालायो ओ मासनि बिसिङो ओ मास या तिनि तो 16 जुलाई within next week बरनि जा मानथाय दं माने आबनो परिष्कार खाय रजाकनाय ओके जतो पेंशनर न रजाकनाय लगिना बरनो पाट खायै आसुक जन खे रजाकनाय जों जतनो रिनानि जों साकथारि दङ रजाकनाय